Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Rosa Triwardani dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan berkaitan dengan program pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan akan menyampaikan materi yang bertema COVID-19 Some Expressions in English. Fenomena Corona menjadi topik pembicaraan hangat pada saat ini. Masyarakat berpendapat, meminta dan memberikan saran, bahkan memberikan dan menawarkan bantuan dalam menghadapi wabah ini. Tentunya ada ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengekspresikan fenomena ini. Dalam bahasa Inggris, ada beberapa frase atau ungkapan yang dapat digunakan dalam percakapan seperti asking and giving opinion, asking and giving suggestion, and offering help. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Dalam sebuah percakapan, biasanya selalu menggunakan ekspresi maupun frasa. Apa saja sih ekspresi ataupun frasa tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu asking and giving opinion. Dalam bahasa Inggris, asking and giving opinion adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan, menjawab, atau merespon pendapat. Contohnya, ungkapan "What is your opinion?" untuk menanyakan pendapat, ungkapan "in my opinion bla bla bla" untuk menjawab atau merespon. Nah, jika kita akan mengungkapkan ataupun meminta pendapat kepada seseorang, bisa menggunakan ekspresi atau frasa tersebut. Selanjutnya, kami akan jelaskan bagaimana sih ungkapan yang benar ketika kita akan meminta saran maupun memberi saran kepada seseorang. Langsung saja kita bahas. Asking and giving suggestion. Asking and giving suggestion adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi saran ataupun nasihat kepada orang lain. Contoh ungkapannya seperti "What should I do?" yang digunakan untuk meminta saran. Dan "You should bla bla bla" untuk memberi saran. Sedangkan respon ketika kita diberi saran bisa menggunakan ungkapan "Thanks for the suggestion." Oke, yang terakhir, buat kalian nih yang masih bingung, bagaimana sih ungkapan yang sopan dan benar ketika kita menawarkan sesuatu ataupun meminta sesuatu kepada seseorang? Langsung saja, kita akan bahas di materi ini. Offering phrases. Menawarkan sesuatu dalam bahasa Inggris merupakan hal yang esensial, terutama jika kita menerima tamu di rumah dengan sopan atau dalam penyelenggaraan sebuah event. Ungkapan yang digunakan untuk menawarkan sesuatu contohnya seperti "Would you like some bla bla bla?" Dan ungkapan ketika menerima penawaran yaitu "That would be nice." Ungkapan dalam bentuk penawaran formal, contohnya "Are you up for some bla bla bla?" dan ungkapan penolakan sopan seperti "Thank you, but bla bla bla." Perlu dengan sopan menolak tawaran meskipun itu jenis yang baik. Gunakan frasa ini untuk menolak tawaran dengan sopan dan berikan alasan mengapa Anda ingin menolak tawarannya. Nah, jadi itu semua ekspresi ataupun frasa yang digunakan dalam sebuah percakapan. Setelah kita tahu ekspresi dan frasa yang digunakan, untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh-contoh ungkapan yang digunakan dalam sebuah percakapan. Hi, how are you? Hi, I'm fine. And you? I am fine too. Now, there is a lot of news about Corona. Do you know what Corona is? Yes, I know.
Coronavirus disease or COVID-19 is a virus that attacks the respiratory system. This virus can affect anyone, range from infants, teenagers, adults, even the elderly. This virus was first discovered in the city of Wuhan, China at the end of December 2019 and spread very quickly, even to almost all countries. Because of this, several countries have implemented a lockdown policy. What do you think about the lockdown policy? In my opinion, this lockdown policy is quite effective in terms of preventing the spread of the coronavirus. Therefore, we should stay at home, study, worship, and work at home. The benefit besides being able to break the chance of virus spread can avoid yourself from the crowd, avoid physical contact with others, and keep yourself from contracting the coronavirus. Yes, that's right. I think so too. Do you have a suggestion to be safe when I am staying at home? Sure, my advice, as long as we stay at home, don't forget to always maintain our health by doing regular exercise and consuming nutritious food. If there is an urgent matter that requires you to leave the house, don't forget to always use a mask and keep your distance. If you sneeze or cough, cover your face by using a tissue, then throw the tissue in the trash. And don't forget to clean your hand using a hand sanitizer, or better if you wash your hands. Remember not to touch the face area and try not to shake hands. Thanks for the very helpful advice. Can I get you something? Sure, what is that? In order you not feel bored when at home, I will give you some ingredients to make cakes and also give toys to your sister, so that you both not feel bored while playing at home. Don't forget to spend time with family to stay in harmony. Thank you very much. You know that I like to make cookies. Then later, I will send the address via WhatsApp. Oke, nice. You're welcome. Nah, jadi sudah jelas ya bagaimana penerapan ungkapan-ungkapan pada percakapan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan, stay at home, dan jaga jarak.